we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Biyernes. Pagdaro sa cement mixer truck sa unom kasakyanan sa North Reclamation Area, nahulikam. Upat ka mga suspect sa pagpamusil patay sa 16 anyos nga babae sa Liloan, Cebu, nadakpa na. DILG 7, pakyas sa pag-serve sa suspension order. Batok ang Cebu City Mayor Mike Rama og laing 7 ka opisyal. Og 11 solar power plant sa Bohol, hingpit na nga magamit. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang iyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Unom ka masakyanan ang gisungag sa usa ka cement mixer nga nisangpot usab sa pagkaangol sa duha ka mga tawo. Nahitabo kini sa Dan S. Osmeña, Barangay Tihero, siyudad sa Sugbo, pasado alas 5 kaninang buntag. Makita sa CCTV video ang naghunong nga masakyanan sa intersection samtang nakastop ang signal light ug kalit kining gidumbol sa nagpadong nga cement mixer truck. Unang naigo ang usa ka canter nga gikargahan og mga baboy nga nidumbol usab sa laing masakyanan, mga motorsiklo nga naas unahan. Nagrebahan matod pa ang driver ug sa usa ka motor nga nabanggaan. Giingong wa mugana ang brake sa cement mixer truck nga mao'ng hinungdan sa disgrasya. Gitugan sa Pangulo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga wa natanggo nga ang driver sa cement mixer truck. Human nagkasabot ang mga nabanggaan nga mga sakyanan. Nipasalig usab ang tagiya sa cement mixer truck nga moabagas galastuhan sa danyos nga namugna apil na ang pagpahospital sa mga naangol. Pahimangno usab sa tiyo nga susihon ang sakyanan kung haom bakining ug dili sab gamiton aron malikayan ang aksidente sa kadalanan. Nadakpa na ang upat sa mga suspitsado sa pagpamusil nga nahitabo niadto miaging kadlawon sa lungsod sa Liloan. Usa ang namatay ug duha ang naangol sa insidente. Anang live report kabahin nini sa ni Nico Sereno. Nick. Yeslan dumot og panagribal kuno sa magkaatbang nga grupo. Doon ako na usa ka miyembro nga dunay atraso maong gibalikan sa Pikas Pundok. Mao kini gitan-aw karon sa kapulisan. Kuha kini sa CCTV sa yanong pagpamusil ni usa ka lalaking naka-helmet sa barangay Yati, Liloan kagahapon sa kadlawon. Daling naalibwag kining grupo sa mga batan-on nga nagtambay gawas sa usa ka convenience store. Tulo ang naigo, duha ka mga lalaki nga nag-edad 17 o 18 nga naapakaron sa ospital. Ingon man ang usa ka babaeng 16 anyos nga namatay kay naigo sa dughan. Sa hot pursuit operation sa Liloan Police, unang nadakpan kagabi ang usa sa mga suspect sa barangay Look, Danau City. Sa tactical interrogation, natulturan usab ang uban pa nga mga suspitsado sa lain-lain nga lugar. Nag-edad og 18, 21 ug duha ka 34 anyos nga managkaluha. Motibo nga gitan-aw sa kapulisan, personal grudge o gang war. Ang hinigugma sa usa sa mga biktima gingong suspect sa naunang insidente sa pagpanunggab. Ang target unta sa resback wala maigo apan ang iyang uyab ang naantimano. Personal grudge o kining gang war. So first is, ang kaning personal grudge is we have an incident here atong miaging Sabado, Pizza 4 sa Mayo, sa Kadlawon. So dili na gyapon, dili kayo layo. Isa gid dito sa ilang plano gitong murag ilag gitong patyon gyud ang katong labi na tong nanunggab daw sa ilang kauban. Dunay uban pa nga mga suspitsado nga gipangita sa kapulisan. Dugang CCTV footages usab ang ilang gipangita aron mailhan ang uban nga mga responsable. Samtang aminado ang kapulisan,
Higpit nga gipatuman ang curfew sa maong lungsod. Apan ang ubang kabataan, ang mga otoridad raman sabgyod ang gibantayan. Sugod pag pandemic until now, strict yun kayo na ang atuang implementation sa curfew. It just so happen na dili lang ni siya naitabo sa liluan kundi sa uban ng mga lungsod ug syudad nga kaniraging pulis tanod o kinibuban ng mga force multiplier maura gid na siya bantayan. Ihan ay nakaroon lang na makasong isang at batok ni mga suspitsado gitumbok na responsable sa maong krimen naglakip sa kasong murder, frustrated ug attempted murder ingon man illegal possession of firearms ang ipasaka batok sa mga suspitsado. Lan? Okay na, salamat Nico Sereno. Maabot sa 8.1 milyones ka pesos nga kantidad shabu ang nagkuha gikan sa usa ka electrician aton sa gihimong bypass operation sa sitio San Rafael, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Gihimo ang operasyon alas 4:35 kaninang kadlawon ang dinakpan usa ka 29 anyos nga taga Urban 4, Barangay Maghaway sa Talisay City. Si Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod, Hepis Kapisan sa Talisay, kinsa nangulo sa operasyon ang nibutyag nga usa ka simanang gipanidan ang lihok sa dinakpan. Hangtod nga natigayon gyud ang operasyon, giulagway nga usa ka bodeguero ang dinakpan og giila kining high value individual. Sa operasyon, wa na makapalagpa ang dinakpan nga nakuhaan og shabu nga nitimbang og 1,200 gramos. Gimarabanang mobalor kini og 8.1 million pesos. Naibawaan nga si Gabrilio makabaligya og shabu og dinaghan ilabi na sa Talisay ug Minglanilla ang iyang operasyon. Gitanggong sa bilangguan ang dinakpan nga ginagnabasakan og kaso. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Napakyas kaganinang buntag ang DILG-7 sa pagpatuman sa unom ka buwan nga preventive suspension batok kang Cebu City Mayor Mike Rama ug laing 7 ka mga City Hall officials. Kini kay matud pas DILG wa diha ang mga respondents nga modawat sa suspension order. Sayra natong detalye nining report. Mismo si DILG-7 Regional Director Leo Cadjo Trovilla ang nangunay sa pag-serve sa suspension order nga giluwatan sa Anti-Graft Office. Pasado alas 10 ganinang buntag ni abot sa batan sa mayor ang DILG official aron ihatag ang suspension order. Apan wala ang mayor sa iyang buhatan ug nagdumili usab ang mga staff sa pagdawat nini. Sunod nga giadto sa DILG official ang city administrator diin apil kini sa gipahamtangan og suspension. Apan wa usab si Attorney Colin Russell ug nagdumili usab ang mga staff sa pagdawat nini. Gisunod nila ang City Assessor's Office og sama sa ubang buhatan wa diha mga opisyal nga naglakip sa suspension nga silang OIC Maria Teresa Russell, Francis Mehacaban, Angelique Cabugao, GR Pescante, Lister Joey Biniga ug Nilin Sanrojo. Tungod kay walay staff nga midawat nakahukom ang DILG sa pagpapilit na lang sa suspension order sa buhatan. Giklaro ni Director Trovilla nga gitinguha unta nilang personal nga matubang ang mayor ug ang ubang mga respondents aron hanay ang proseso. Subay nini, gikirakda magtigom ang DILG sa gamito nilang legal process aron masiguro nga walay legal question ang pagpatuman sa suspension order. Nanguli na lang ang DILG team, wag yun mo patimaw sa City Hall ang mayor ug ang ubang mga respondents. Notice lang yun, in effect parang notice lang, ni-notify lang namin sila doon. And then sundan pa ng exhaust namin palang para talaga ma-receive nila personally yung order. Gidugang ni Trovilla nga ang kamanduan gikan sa ilang ulohang buhatan sa DILG nga ipatuman sa labing daling panahon.
subay sa gipagawas nga desisyon og mando sa ombudsman. Meron pa naman kami ibang options and then tingnan namin sa legal team ko paano iba pang options. We can do registered mail and then but ang aming intention talaga ma-receive talaga ni Mayor. Gitawagan sa mga tigbalita si Mayor Mike Rama ug ang ubang mga opisyal nga nalakip sa suspensyon apan dili makontak ang ilang telepono. Nasaran nga nagsugod kini sa reklamo sa upat ka mga empleyado nga gi-reassign og wa sweldohi sulod sa napo ka buwan. Apan giingon sa mayor nga wa siya masayod sa kaso. Mausab kini ang giingon sa city administrator. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga barangay miyawag sa Konsehos Dakbayan sa Talisay nga i-regulate na ang pagpamaseros kadalanan sa Dakbayan gamit ang e-bike. Ang report ni Femery Dumabok. Natapos na ang pakigtagbo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority sa mga opisyal sa barangay nga may mga e-bike. Atol sa panagtigom na sabutan nga ang mga tuguta makapamasero sa usa ka barangay kadto nag-edad lang og 18 anyos pataas. Samtang gikinahanglang molupyo sa samaong barangay. May color coding usab unya nga ipatuman sa mga e-bike ug hatagan og plate number ang matag unit. Ipaubos usab sa drug test sa mga driver niini. Proposal nga i-undergo una og drug testing ang maong nga mga e-bike driver pero voluntary pero papirmahan una sila og waiver nga ilahang personal nga kabubuton ang pagpa-undergo sa drug test pag matuod nga wa sila mogamit og drugas. Laing gikinahanglang matuki og ma-regulate ang plitihan kay pipila ang gireklamo kay sobra ra ka mahal ang gipangayo. Subay nini makigtagbo ang City Tuda sa Talisay City Council aron maduso ang usa ka ordinansahon o resolusyon nga magtugot na sa e-bike nga makapamasahero sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay. Hinuon pangutan-on ang mga Talisaynon kabahin nini pinaagi sa public hearing. Naka-final meeting nami and then naka-come up nami og possible nga among i-endorse, among ipasa ngadto sa City Council para mabuhatan og mga pamaagi unsaon pag-regulate sa ato ang mga e-bike while pending sa ato ang memorandum from DOTR. Dunay uban mo pliti 20, dunay uban mo pliti 30, 40. So man nga daghan na kay tagreklamo nga nadawat tungod kay dagko na kay sila pinangayuan sa pliti. Tinguha sa City Tuda nga sa Hunyo adunay lagda sa pagpamasahero sa e-bike. Sa katapusang inventaryo sa City Tuda adunay kapin sa 4,000 ka mga e-bike nga gireklamong usa sa nakapahuot sa trapiko. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, opisyal nang mibuka sa PHIVOLCS Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami sa Purok 11, Santan, Barangay North, Poblacion, San Fernando. Mubalik si Femery Dumabok sa report. Yung stress po ng pag-usad ng Bohol Island at stress ng pag-usad ng Negros, kailangan natin isipin na seryoso po yan. Okay? And that is why earthquake preparedness should be taken seriously. Kini ang pagpasabot ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. kung unsa ka mahinungdanon ang pagpabarog sa 15 milyones pesos nga building. Wala pa maglakip niini ang gigahin nga gasto aron mapadagan ang state-of-the-art facility. Nahimutang ang building sa bukirang bahin sa lungsod sa San Fernando. Isip ka bahin sa ahensya sa pagpangandam ilabi na sa linog ug tsunami. Sa bagong facility, nahimutang ang kahimanan nga earthquake and tsunami monitoring operations nga dakong gamit kung adunay major disruptions nga makaapekto sa operations sa PHIVOLCS Data Receiving Center sa Quezon City. Magamit ang pasilidad sa pagmonitor sa mga faulty lines sa Kabisayan, ilabi na dinhi sa Subo, lakip na usab sa mga silingang lugar o sa silingang nasud. Noong 2013, lumapit ng kalahating metro ang Bohol sa Cebu. Ang Negros naman tinutulak papuntang Cebu. So yun po yung sitwasyon natin. Inuumpog magkabila. And that is why faults and earthquakes happen here. Kini ay kaduhang PHIVOLCS Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami kon PVCMSET nga natukod sa luna nga iya sa lungsod sa San Fernando. Aduna kini real-time display og monitoring sa linog ug tsunami gamit ang Philippine Seismic Network o PSN. Gawa sa mga linog nga mabatyagan sa silingang mga nasod, mamonitor usab niini ang paglihok sa bulkan. Bukas kini sud sa 24 oras ug mamahimong mabisita alang sa katuyuan sa edukasyon ug turismo. Ang mga estudyante, they can always come here and look at our exhibits
And if they have questions about geologic hazards, about volcanic eruptions, about earthquakes, natin mga tao diri. I-encourage lang yun nato ang mga schools na mo ari o mo bisita aron ma-aware sila for information also. Gilagway sa Office of the Civil Defense sa Region 7, nga dako kining makatabang ang maong pasilidad aron kapangandaman ang kusog ng mga linog. Hinon gikinahanglan gihapon ang pagpahigayon sa mga earthquake drill, dili lang sa mga tungaan apan lakip na diya sa barangay ug sa mga panimay. Iba yung nakikita po natin kung paano kung ang earthquake, diba, tumama paggabi, sa gabi. So habang natutulog, siyempre we will all be caught off guard. Further enhance the knowledge in disaster officers, they have to be, should we say, armed also. Kay mo man sila unang upaybaos mga tao, especially sa barangay level. Adunay 125 ka seismic station ang DOST FIVOC, samtang ang Visayas Cluster Center adunay siyam ka mga staff-controlled seismic station, 25 ka satellite telemetered seismic stations, 6 ka sea level monitoring station alang sa tsunami detection ug 7 ka community tsunami alerting station. Obani Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sampot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May depensa si Mayor Jonas Cortez sa Mandaue City sa Lakang nga gihimo sa pagpahawan sa waterway o katubigan. Kaya naunduman, gisugdan ang pagpatuman sa syudad, ang clearing or klarong gidemolish usab ang mga fishpen kapag maagi aron limpyuhan ang dapit. Human sa rapad kaayong baha sa miaging tuig. Plano syudad, i-dissolve ang maong waterway nga nagsilbing catch basin sa mga tubig gikan sa ubang madagbayan. Nag-apas ang syudad dini, labi na sa pag-abot unya sa mga tinguan. Kinumduman ng reklamo ang mga apektado sa clearing tungod sa apekto nini sa ilang panginabuhian. Ato naman silang kita nga livelihood no nya ang kuan sa doon wa masagay kuan doon fish pen karon considering na kuan. And it's high time for us nga mag-dredging kita sa maong kuan para mabalik ang katong bito no. Kaniya to ang bito nga ug naibaha paspas kay mawa ang baha ang punlong tubig. Dugang taytayan nga magdugtong sa Pilipo Gabi Causeway sa lungsod sa Cordova paingon sa Basak Lapu-Lapu City. Gitrabaho na karon, gilaomang daghan ang matabangan ining alternatibong agyanan. Ang report ni Nico Serino. Pinaagi sa capsule laying gilusad kining bag-ong proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipangunayan sa mga city officials, DPWH ug contractor ang groundbreaking sa 30-meter 4-lane Lapu-Lapu Bridge. Gikatakdang magkonektar kini sa Pilipo Gabi Causeway sa may Cordova paingon sa Babag Basak Suba Basbas Bypass Road sa Lapu-Lapu City. Gawa sa mga opisyales, misaksisab sa kalihukan ang tagalungsod sa Cordova, pinanguluhan ni Mayor Didoy Suwan. Gilauman sa mga opisyales, makatabang ang taytayan sa pagpa-decongest sa existing nga mga kalsada. Tuyo og tumong ini para ang mga interior parts sa maong lugar sa maoy makatabang kanila sa pag-agi dinhi sa ato ang Gabi Pilipo Road. Expect more of our projects. Mag-roll up na kita. Ako manang mahangyo kong engineer Gumer, Gumer, paspasan pa nato. More
projects na atong ma-implement. Mubalor og 100 million pesos ang allocation para sa maong proyekto nga target nga matapos karong tuiga. Matud sa DPWH, 43% na nga nahuman kini. Maka-decongest ni sa traffic karon kay mahimo mo po siyang bypass road. Instead mo agi ka tong normal nga gianan, then ana po kay option nga mo agi lang ka sa kani nga bago mahumana. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aduna na unyay laing kakuhaan sa supply sa kuryente ang lalawigan sa Bohol. Sa gayon nga magamit na ang Daguhoy Solar Power Project. Tigumon ang enerhiya gikan sa init sa adlaw nga makuha gamit ang solar panels o i-convert kini aron mamahimong kuryente. Gani gisugda na sa pagtaod ang solar panels sa Barangay Daguhoy sa lungsod sa Daguhoy. Kidagdag kining maggamit sa last quarter karong tuiga. Gigahinan og 1.2 billion pesos nga pundo ang Daguhoy Solar Power Project. Ang mahipos nga enerhiya gipanabanang makasupply og 27 megawatts ug makahatag og supply sa kuryente sa makapin 15,000 ka mga panimay sa lalawigan. Una kining solar power plant sa lalawigan. Matod ni Governor Ari Sumentado nga ang proyekto dakog ikatabang sa lalawigan tungod kay dili naman kini mag-agad sa supply sa kuryente gikan sa Leyte o sa Sugbo. Malipay ko tungod kay dako kay ikatabang sa tuang plano sa atong lalawigan sa Bukay. We cannot invite investors without power. So with this development, dako kay ning na katabang sa atong lalawigan sa Bukay. Gingusgan karon ang information campaign sa Mandaue City alang sa pagpatuman sa Public Prohibition Ordinance. Gisuryahan ang taga-lain-laing sektor. Mapasabot kabahin nini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gimiting ni atong miaging adlaw sa mga opisyales sa Mandaue Centro ang mga representante sa lain-laing malls ug ubang dagkong tindahan. Kabahin kini sa orientation o information campaign sa Plastic Bag Prohibition Ordinance sa Dakbayan. Ubos ni ini, gidili ang paggamit sa mga single-use plastics o kadtong mga plastic nga kasarang magamit ug ilabay dayon. Gidasig ang mga business establishments nga magpakisayod sa balaod, unsay bawal ug sa mga multa kung magpadayon kini nga practice. The city is very, very serious about this problema nato sa plastic nga basura. Okay. Atong laro na ang gira dili against the plastic. Ang gira nato is against sa mga practices nato nga kanang pataka taglabay, ang pataka ta og gamit sa plastic one time only labay dayon. Ikaduhang grupo kini nga natigom sa sentro human sa mga business retailers. Sunod nila nga i-meeting ang taga-hotel industry ug mga market vendors. Ato ang ordinances wala gyud like ma'am said wala gyud totally ban ang plastic. I-regulate lang use para ma-reduction sa atong plastic waste. So sa ordinance naagi yung mga exemption. Matud sa labaw sa sentro, di man gyud ang pagpamulta ug panakop ang ilang prioridad karon. Apan ang pagpahinumdum sa unsay sakto ug sa mga lakang kung nakatuman bagyod sa mga lagda. Not to apprehend violations. The purpose of the ordinance is to educate the people sa tumong sa at nga gituyo sa syudad. Wata dili ta wata gibuhat nga manakopta no, that's not the direction. The direction is to educate yun. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagnegatibo sa avian influenza virus ang mga domestic avian species sama sa manok, itik ug pabo sa isla sa Olango. Kini ang gipagawas nga resulta sa gipahigayong avian influenza virus surveillance sa mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force ni atong Abril G's ug 11 sa upat ka mga barangay sa Olango Island nga nahimutang haduol sa bird sanctuary. Dulaan sa 50 ka mga manok, itik ug pabo gikan sa barangay Tinggo, Talima, Sabang ug San Vicente ang gipakuhaan og blood samples ug gipaubo sa cloacal swab.
Sa Talisay City, pagbutang og Police Community Precinct sa Bukirang Barangay ang usa sa buot ipatuman sa hepe sa Talisay City Police. Kini human gibisita ni Police Lieutenant Colonel Ibrahim Paguyod, hepe sa Talisay City Police, ang pipila sa mga Bukirang Barangay ug gihinabi usab ang mga barangay opisyalis sa Barangay Tangke Talisay. Matud ni Paguyod nga dakong tabang kung adunay Police Community Precinct sa Barangay Haklupan, ilabi na nga layo ang mga Bukirang Barangay sa ilang buhatan. Good news! Pagpa-aumento sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mandaue City, giaprobahan na sa konseho sa first reading. Gikan sa tag 8,000 pesos, patasan ng tinuig nga financial assistance ug himuon ng tag 10,000 pesos. Pamaagi kini sa dakbayan aron pag-abag pa sa mga lolo ug lola sa ilang panginahanglanon. Mga opisyalis sa Batasan Hills, Quezon City, uban ang masakop sa ilang BDRRM Council. Bibisita sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron mag-benchmarking. Ilabi na nga ang Lapu-Lapu City DRRMO ang usas sa mga nakadawat sa Gawad Kalasag Seal. Ang benchmarking mao ang pagkumparar sa proseso nga gipatuman sa usa ka LGU sa mga best practices nga gipatuman usab sa ubang LGU nga mamahimo nilang masunan. Gani gibisita nila ang Nakapo Urban Poor Organization sa sitio Kasanta, Barangay Mactan aron magkat-on sa pagduma o pagpahigayon o community managed disaster risk reduction program sa dakbayan. Ilang gisusi ang mga pamaagi sa pagduma sa Community Water Resource Development and Fire Hydrant Project nga nakahatag og limpyong tubig sa mga residente ug nagsilbi usab nilang pangpatok sa sunog ang fire hydrant. Ubos sa community managed DRR, ang mga residente maoy first responder sa mga emerhensiya alang sa tugkaran. Ang Lapu-Lapu City Rescue ang second responder na. Gawas sa Barangay Mactan, may pahigayan usab og training ang Lapu-Lapu City DRRM sa ubang mga barangay aron makakat-on ang komunidad unsaon sa pagresponde kung may emerhensiya o kalamidad. Sentro Lapu-Lapu City mihingusog sa pagpanglimpyo sa kadagatan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ilabi na sa upat ka mga barangay diin nanukad ang mga motor or motorbangka alang sa island hopping activities. Sukad Mayo 3, matag buntag ug hapon ang ilang pagpangulikta sa mga basura nga nahipo sa mga pantalan sa barangay Punta Inganyo, Mactan, Maribago ug Marigondon. May mga trash bins usab nga gipamutang sa upat ka mga pantalan aron ang mga basura gikan sa mga nag-island hopping may insaktong kalabayan. Nagbutang usab sila og mga buya ug dagkong floaters sa kabaybayunan gikan sa barangay Marigondon aron magiyahan ang mga motorbangka pang island hopping ug malikayan nga maigo ang mga coral sa dapit. Samtang nagkaangkurahi ang mao nga kalambuan subay sa pagpatuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu City ug 100 pesos nga environmental fee alang sa tanang mosalmot sa mga water sports ug island hopping activities sukad ni atong Mayo 1. Usa ka cloud cluster gawas sa Philippine Area of Responsibility ang badayang gimonitor sa Pag-asa. Matod sa Pag-asa, naa sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ kini ug wala tangtanga ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka low pressure area. Sa datos sa Metro Weather, adunay posibilidad nga mag-uwan sa pipila ka bahin sa Bohol, Cebu ug Southern Leyte. Mokapin sa 400 ka mahuwis sa sulod ug gawas sa nasod ang mitambong sa tulo ka adlaw nga panagtigom sulod sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo kiniadto sa ika-29th Annual Convention sa Philippine Women Judges Association o sa 2024 Asia Pacific Regional Conference of the International Association of Women Judges. Mitambong sa pagbukas sa kalihukan sa Supreme Court Chief Justice Alexander Hismondo kinsa nanguna sa pinirmahay sa Memorandum of Understanding tali sa Judikatura sa nasod ug sa Australia. Ang nasong kisabutan nagpalig-on sa judicial cooperation tali sa labang hukmanan sa Pilipinas ug sa Federal Circuit and Family Court sa Australia. Lakip nini ang pagpalambo sa access sa family courts ngadto sa masakop sa vulnerable sector, ilabi ng kababayen-an ug ang kabataan. Gitinguha usab ang pagpalig-on sa katakos sa mga huwes bantok sa human trafficking cases, online sexual abuse ug exploitation sa mga bata. I always manage to see things, to see something other than what I see. And this is not unique to them.
This is something shared by all women judges, and it is a product of not only your individual upbringing. Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug click ang subscribe button. Alang sa labing init nga balita gikan sa mga reyon, tungod sa GMA Regional TV Local News Matters kami. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapat kapag alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend!